Gloire à Dieu. Il Signore è grande. Dieu est grand. Amen. Amen. Il nostro Dio è grande. Notre Dieu est grand. Il tuo Signore è grande. Ton Dieu est grand. Ton Seigneur est grand. Rallegrati nel Signore. Sois dans la joie avec le Seigneur. Sii fiducioso in Lui. Aie confiance en lui. Dichiara che hai la vittoria Proclame que tu as la victoire. nel nome di Gesù. Dans le nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Dans le nom de Jésus. Alleluia. Alléluia. Perché noi siamo figli Parce que nous sommes des fils del Dio Altissimo. du Dieu tout grand, tout très haut. Figli Fils del Dio Onnipotente. du Dieu omnipotent. Noi siamo figli Nous sommes les fils del Re dei Re. du roi des rois. Alleluia. Alléluia. Alleluia. Alléluia. Siamo cittadini Nous sommes citoyens del Regno dei Cieli. du royaume des cieux. Amen. Amen. E ogni vero credente Et chaque vrai croyant ha una grande testimonianza a un grand témoignage per la gloria di pour Dio, la gloire de Dieu. di come la sua vita De comment sa vie è stata trasformata, a été transformée, è stata liberata. a été délivrée. Anch'io per la gloria di Dio Moi aussi pour la gloire de Dieu, vi posso raccontare je peux vous raconter come il Signore ha trasformato la mia vita, comment le Seigneur a transformé ma vie, ha trasformato il mio cuore, a transformé mon cœur, ha trasformato tutto il mio essere. a transformé tout mon être. È per questo Et c'est pour ça che adesso sono qui, que maintenant je suis là, nella sua dans presenza, sa présence, per glorificare il suo nome, glorifier son nom, per adorare il Signore, pour adorer le Seigneur, per servire Gesù pour Cristo. servir Jésus-Christ. Amen. Amen. Perché se tu veramente Et si toi vraiment, sei stato trasformato, si tu as été transformé, liberato délivré, e sei nato di et nuovo tu es né de nouveau, e dentro di te c'è lo Spirito di Dio, et à l'intérieur de toi tu as l'Esprit de Dieu, tu devi servire Dio. tu dois servir Dieu. Amen. Amen. Volete servire il Signore? Est-ce que vous voulez servir le Seigneur? Amen. Amen. Volete fare la sua volontà? Voulez-vous faire sa volonté? Amen. Questa è la cosa più importante. Ça, c'est la chose la plus importante. Fare la volontà del Padre. Faire la volonté du Père. Amen. Amen. Poiché non chiunque dice Signore, Signore, Parce que pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, non chiunque entrerà nel regno dei cieli, pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur entrera dans le règne des cieux. ma chi fa Qui fait la volontà del la Padre. volonté du Père. Amen. Amen. Noi dobbiamo desiderare Nous devons désirer di fare la volontà del Padre. de faire la volonté du Père. Giacomo 4, Jacques 4, versetto 7. au verset 7, Voglio leggere insieme a voi questo on versetto. va prendre ensemble nos Bibles sur ce verset. Alleluia. Alléluia. Gloria a Dio. Gloire à Alleluia. Dieu, Alléluia. Giacomo 4, Jacques 4, verso 7, verset 7, dice: la parole de Dieu dit, sottomettetevi dunque a Dio. soumettez-vous donc à Dieu. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete il diavolo, Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. La nuova vita che Dio ci ha donato La nouvelle vie que Dieu nous a donnée deve essere una vita di sottomissione. elle doit être une vie de soumission. Amen. Amen. Prima Avant di conoscere il Signore, de connaître le Seigneur, noi vivevamo come volevamo, on vivait comme on voulait. facevamo quello che volevamo, On faisait ce qu'on voulait. pensavamo quello che volevamo, On pensait ce qu'on voulait. parlavamo quello che volevamo On disait ce qu'on voulait. N'importe quoi. o quello che voleva il diavolo. Ce que le diable voulait qu'on dise. Prima di conoscere Cristo tu pensavi quello che voleva il diavolo. Avant de connaître le Christ, tu pensais ce que le diable voulait que tu penses. Prima di conoscere la verità Avant de connaître la vérité, tu vivevi come voleva il diavolo. tu vivais comme le diable voulait que tu vives. Perché chi fa il peccato Parce que qui a fait le péché è dal diavolo. est du diable. Avete mai letto questo versetto? Est-ce que vous avez déjà lu ce verset? Chi fa il peccato, Qui fait le verset, chi le péché, vive
vive continuamente nel peccato qui vit continuellement dans le péché era il diavolo, et du diable. ma per questo Mais pour ça, è stato manifestato ça a été manifesté il Figlio di le Dio Fils de Dieu. per distruggere Détruire le opere del diavolo. les œuvres du diable. Le opere del Les diavolo œuvres du diable devono essere elles distrutte doivent être détruites. nella tua vita, Ta vie, nella mia vita. dans ma vie, Tu non puoi tu accettare, ne peux pas accepter, tu non puoi tu seguire, ne peux pas suivre, tu non puoi pensare tu ne peux pas penser le opere del les diavolo, œuvres du diable. ma tu devi essere liberato Tu dois être libre completamente complètement dalle opere del diavolo. des œuvres du diable. Il diavolo è un bugiardo, Le diable est un menteur, è un ingannatore. c'est un trompeur. Quando noi non conoscevamo Cristo, Quand on ne connaissait pas encore Christ, noi vivevamo come volevamo, on vivait comme n'importe quoi. seguivamo i nostri desideri, On suivait nos désirs, i nostri pensieri, nos pensées, quello che volevamo fare con i desideri della carne. ce qu'on voulait faire avec des désirs charnels. Eravamo dominati dai desideri della carne, On était dominé par les désirs charnels. eravamo schiavi del peccato, On était esclaves du péché. ma oggi non più. Mais aujourd'hui, plus. Amen? Amen. Potete dire amen? Est-ce que vous pouvez dire Amen? Oggi noi non siamo più schiavi del peccato. Aujourd'hui, on n'est plus esclaves du péché. Tu non puoi più vivere come tu vuoi. Tu ne peux plus vivre comme tu veux. Tu non puoi pensare più come tu vuoi. Tu ne peux plus penser comme tu veux. Tu non puoi più parlare come tu vuoi. Tu ne peux plus parler n'importe comment. Tu non puoi più vestirti come tu vuoi. Tu ne peux plus t'habiller n'importe comment aussi. Amen. Amen. Noi siamo stati liberati Nous avons été délivrés dalla schiavitù. de l'esclavage. Prima di conoscere Cristo, Avant de connaître Christ, io ero schiavo di tante cose. j'étais esclave de beaucoup de choses. Ero schiavo del peccato. J'étais esclave du péché. Ero schiavo del mio orgoglio, J'étais esclave de mon orgueil, del carattere che avevo. du caractère que j'avais. Ero schiavo dei desideri e delle passioni della carne. J'étais esclave des désirs et des passions de la chair. Ero schiavo dei vizi. J'étais esclave des vices, des habitudes. Prima di conoscere Cristo, Avant de connaître Christ, io ero un uomo che bevevo molto. j'étais une personne qui buvait beaucoup. Tutti i giorni dovevo bere Tous les jours, je devais boire. alcol, Alcool, birre, bière, cose forti. alcool fort. A volte c'era un periodo nella mia vecchia Il vita y avait une période dans mon ancienne vie, che c'erano dei super alcolici, come li chiamano in Italia, il y avait des alcools forts, genre la vodka, tous ces trucs-là, molto forti, très forts, che non mi facevano più effetto. qui n'avaient plus d'effet sur moi. E quando io ero nel mondo ero schiavo del Et diavolo, quand j'étais dans le monde, j'étais esclave du diable. perché chi non conosce Cristo, Parce que qui ne connaît pas Christ, attenzione, attention, o chi pensa di conoscerlo, ou qui pense de le connaître, ma non si sottomette a Cristo, ne se soumet pas à Christ, è ancora schiavo del est encore diavolo. l'esclave du diable. Se tu pensi di conoscere Cristo, Si tu penses de connaître Christ, se tu pensi di essere un cristiano, si tu penses d'être un chrétien, solo perché stai qui nell'assemblea, seulement parce que tu fréquentes les assemblées, ma veramente la tua vita non è sottomessa a Cristo, vraiment ta vie n'est pas soumise à Christ. ti voglio dire Je veux te dire, con amore, avec amour, ma con forza, avec force, che tu devi essere liberato. tu dois être délivré. Tu hai bisogno di essere Tu liberato. as besoin d'être libre. Alleluia, perché chi è veramente libero Parce que qui est vraiment libre sottomette la sua vita a Cristo. soumet sa vie à Christ. Alleluia, Alléluia. alleluia. Alleluia. Non c'è cosa più Il n'y bella a pas de chose plus belle che essere liberati qu'être libre dalle cose vecchie, des anciennes choses. anche se sembrano belle. Même si elles semblent belles. Ascoltate, Écoutez, le cose vecchie les vieilles choses con le quali il diavolo ci ingannava avec lesquelles le diable nous trompait, sembravano belle, elles semblaient belles. ma era un inganno. Mais c'était une tromperie. Perché il diavolo, Parce que le diable, che il Signore lo scrivi, que le Seigneur le gronde, lui si traveste il se déguise come un angelo di luce. comme un ange de lumière. E lui viene ad attaccare le persone Et il vient attaquer les gens, les personnes, con cose che sembrano belle. avec des choses qui ont l'apparence des belles choses. Vi ricordate quando Gesù era nel deserto? Rappelez-vous quand Jésus était dans le désert, Vi ricordate? est-ce que vous vous rappelez?
che Gesù stava digiunando. que Jésus était en jeûne. Lui si stava veramente separando da tutte le cose che lo potevano umanamente distrarre. Il était en train de se séparer de toute chose que pouvait humainement distraire. E lui era in preghiera, in digiuno. Il était en prière et en jeûne. Amen. Amen. Lui stava parlando con il Padre. Il parlait, il communiquait avec le Père. Amen. Amen. E Gesù era in preghiera. Et Jésus était en prière. E dice la scrittura Les Écritures disent che il diavolo si avvicinò. que le diable s'approchait. Si avvicinò al proprio figlio di Dio. S'approchait au propre Fils de Dieu. Si avvicinò Satana, si avvicinò al re dei re. Satan s'approcha au roi des rois. Tu pensi che non si può avvicinare a te? Toi, tu crois qu'il ne va pas après s'approcher à toi? Tu pensi di essere a posto? Tu penses être OK? Tu pensi di essere sicuro? Tu penses être en sécurité? Tu pensi di essere intoccabile Tu crois être intouchable solo perché sei nell'assemblea? parce que tu es ici à l'assemblée? Il diavolo si avvicinò Le diable s'approcha a Gesù à Jésus e gli disse, et il lui dit, ascoltate, écoutez, perché il diavolo parla, parce que le diable parle, lui parla, parle. e cerca di influenzare Il cherche d'influencer le persone les gens, les personnes. e lo fa attraverso i Il pensieri. fait à travers les pensées. A volte sei in casa, Certaines fois, tu es à la maison, vuoi pregare, tu as envie de prier, il tuo cuore vuole cercare Dio, ton cœur veut chercher Dieu, ma un pensiero ti et dice, une pensée te dit, accendi la televisione, allume la télévision, guarda quelle telenovele, regarde ces novelas, ces séries télévisées. sono le 7, C'est 7 heures du soir. c'è la puntata del tuo telefilm Il preferito. y a l'épisode de ta série préférée. Avete mai sentito quella voce? Est-ce que vous avez déjà entendu cette voix? Quando tu vuoi pregare, Quand tu as envie de prier, quando tu vuoi avere un contatto con il quand Padre, tu veux avoir un contact avec le Père, il nemico l'ennemi, cerca di fare un'interferenza, il essaie de t'interférer dans ce contact. cerca di distrarti, Il essaie de te distraire, di allontanarti t'éloigner dalla presenza di Dio, de la présence de Dieu, de dalla volontà di Dio. la volonté de Dieu. Quando il diavolo si avvicinò a Gesù, Quand le diable s'approcha à Jésus, gli disse, se tu sei il figlio di Dio, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, se tu sei il figlio di Dio, si tu es le Fils de Dieu, digli che queste pietre diventino pane. dis que ces pierres se transforment en pain. Gesù era in preghiera e lui guardava verso il cielo, Jésus était en prière et il regardait vers le ciel. era in comunione con il Il était Padre. en communion avec le Père. Gesù era ripieno dello Spirito. Jésus était rempli, revêtu de l'Esprit. Amen. Amen. Dopo il battesimo, Après le baptême, il diavolo le diable vuole attaccare peut attaquer le persone les gens, les personnes che sono ripiene di qui spirito. sont remplis, revêtus de l'Esprit. I carnali, Charnel, il diavolo li lascia tranquilli. le diable le laisse tranquille. Se tu non hai delle lotte, Si tu n'as pas de lutte, de se tu combat, non hai delle tu battaglie, n'as pas de bataille, ti devi preoccupare, tu dois t'inquiéter. perché forse vuol dire che sei carnale. Parce que peut-être ça veut dire que tu es charnel. Ma se tu sei spirituale Si tu es spirituel, e tu hai delle tu as battaglie, des combats, ti des devi batailles, rallegrare, tu dois être joyeux. perché la potenza di Parce que la Dio, puissance de Dieu, lo Spirito di Dio, l'Esprit de Dieu, fa un contrasto con le est tenebre. un contraste avec les ténèbres. I veri cristiani hanno delle battaglie. Les vrais chrétiens ont des combats. I veri cristiani non vivono una vita tranquilla, comoda e come se andasse tutto bene, come se niente accadesse. Les vrais chrétiens ne vivent pas une vie peinarde dans la luxure comme si rien ne se passait. L'Apostolo Paolo, L'apôtre Paul, ispirato dallo Spirito Santo, inspiré du Saint-Esprit, diceva disait a Timoteo, à Timothée, combatti, combat, combatti, combat, Chiesa, combatti, Église combat, Chiesa, combatti, Église combat, alleluia, combatti combat contro Satana, contre Satan, combatti, combat contro il peccato, contre le péché, combatti combat contro la contre carne, la chair, combatti combat
ce monde. Combatti Bats-toi contro l'impurità. contre les impuretés. Combatti Bats-toi contro l'adulterio. contre l'adultère. Combatti Bats-toi contro la contre fornicazione. la fornication. Combatti Bats-toi contro la pornografia. contre la pornographie. Combatti nel nome di Gesù. Au nom de Jésus. Nel nome di Au Gesù. nom de Jésus. Alleluia. Alléluia. Alleluia. Alleluia. Alléluia. Combatti. Bats-toi. Chiesa, combatti. Église, bats-toi. Prendi le armi Prends spirituali. les armes de l'esprit. Prendi le armi dello spirito. Prends les armes de l'esprit. Rivestiti Revêtu dell'armatura di Dio. l'armure de Dieu, Della potenza di de la Dio. puissance de Dieu. Rivestiti Revêtus-toi di Cristo Christ e non avere cura. et ne prends pas garde. Non avere cura dei desideri della carne. Ne prends pas des désirs charnels. Ma rivestiti Mais, habille-toi di Cristo. de Christ. Cammina Marche nella luce, dans la lumière, nella santità, dans la sanctification, nella dans verità, la vérité, nello dans spirito. l'esprit. Alleluia. Alleluia. E nel nome di Gesù. Au nom de Jésus, Alleluia. La vittoria è la nostra. victoire est à nous. Alleluia. Perché il Re dei Re, Parce que le roi des rois, l'Onnipossente, le Tout-Puissant, l'Eterno degli eserciti, l'Éternel des armées, cammina davanti a noi. marche devant nous. Amen. Amen. Egli Il, è la nostra avanguardia, notre avant-garde, la nostra retroguardia. notre rétrograde, Lui è il nostro scudo, notre bouclier. ma noi Et nous, dobbiamo vegliare. nous devons veiller. Amen? Amen. Vegliate e pregate Veiller et prier. per non cadere in Pas tentazione, tomber dans la tentation. perché il diavolo Parce que le diable gira intorno rôde de tout autour, come un leone ruggente. comme un lion rugissant. Avete mai letto questo? Vous avez déjà lu ce verset? Il diavolo gira intorno Le diable rôde autour, come un leone ruggente comme un lion rugissant. e lui cerca chi possa divorare. Il cherche l'opportunité de pouvoir te dévorer. Il diavolo cerca chi possa Il distruggere, cherche qui peut détruire, chi possa ingannare, qui peut tromper, trascinare, traîner, influenzare, influencer, contaminare souiller con cose avec des choses che sembrano belle, qui semblent belles, ma sono mais diaboliche. sont diaboliques. Per questo che noi dobbiamo avere il discernimento, C'est pour ça qu'on doit avoir le discernement, gli occhi les yeux spirituali spirituels aperti. ouverts. Chiesa, Église, alleluia, Alleluia. perché se tu apri le parce porte que si tu ouvres les portes agli inganni del diavolo, aux tromperies du diable, tu ti indebolisci, tu deviens faible. tu ti indebolisci, Tu deviens faible. perdi la Tu forza, perds la force. perdi l'autorità, Tu perds l'autorité. perdi il Tu contatto perds le contact con Dio, avec Dieu, con Gesù avec Cristo, Jésus-Christ, con lo Spirito Santo. avec le Saint-Esprit. Noi dobbiamo vegliare. Nous devons veiller. Cosa vuol dire vegliare? Qu'est-ce que ça veut dire veiller? Stare attenti. Être attentif. Amen. Amen. Essere come delle sentinelle, Être comme des sentinelles, dei soldati, des soldats, svegli, réveillés, attenti. attentifs. Alleluia. 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 Essere cristiani Être chrétien, non è un gioco. c'est pas un jeu, c'est pas quelque chose de simple. Prima noi, Avant, nous, prima di conoscere Cristo, avant de connaître Christ, noi giocavamo, on jouait, vivevamo come volevamo, on vivait n'importe comment, facevamo quello che volevamo, on faisait ce qu'on voulait, parlavamo come volevamo, on parlait comme on voulait, on disait n'importe quoi, giocavamo, jouait con il peccato. avec le péché, s'amuser avec le péché. Quando io ero nel mondo, Quand j'étais dans le monde, io giocavo con il peccato, je m'amusais avec le péché. giocavo con i vizi, per me sembravano uno scherzo. Je m'amusais avec les vices, pour moi ça semblait comme un jeu, une blague. Ero ingannato. J'étais trompé. Ma oggi, Mais aujourd'hui, in Cristo, en Christ, quelle cose ces choses sono i miei nemici. sont mes ennemis. Amen. Amen. Non giocare col peccato. Ne t'amuse pas avec le péché. Non giocare col Ne peccato. t'amuse pas avec le péché. Combattilo. Bats-toi contre le péché. Combattilo. Combat contre le péché. Sii serio. Sois sérieux. Il Signore vuole un popolo serio. Le Seigneur veut un peuple qui soit sérieux.
determinato, déterminé. eh? Amen. Un popolo saggio, Un peuple qui est sage. alleluia, Alléluia. un popolo stabile Un peuple qui est stable nella sua volontà, dans sa volonté, nella sua parola, sa parole. un popolo, gloria a Dio, che prende una decisione seria, Un peuple qui, gloire à Dieu, prend une décision sérieuse. amen, di fare la sua volontà Faire sa volonté. e di rinunciare De renoncer alle cose aux vecchie, choses anciennes, alle cose del mondo, aux choses du monde, agli inganni del aux diavolo. tromperies du diable. Dio vuole Dieu veut una chiesa une église che combatte, qui combat, che qui se bat, alleluia, sia un buon soldato di Gesù, soit un bon soldat de Jésus. sia un buon soldato di Gesù. Sois un bon soldat de Jésus-Christ. Vegliate e pregate Veillez et priez per non cadere in pour ne pas tentazione. tomber dans la tentation. Gesù Jésus, era nel deserto, il était dans le désert, ma lui era in preghiera. il était en prière, Lui non pensava a altre cose. il ne pensait pas à autre chose. Io sono certo, Je suis certain, attraverso lo Spirito di à Dio, travers l'Esprit de Dieu, che Gesù nel deserto que Jésus dans le désert non pensava, ma dov'è l'acqua? ne pensait pas à l'eau. Où est l'eau? Ho sete, J'ai soif, sono stanco, je suis fatigué, non ce la faccio più. j'en peux plus. Ero tranquillo in casa. J'étais tranquille à la maison. Gesù non pensava così, Ah, Jésus ne pensait pas à ça. perché lui era immerso nella gloria di Dio. Parce qu'il était immergé dans la gloire de Dieu. Lui si trovava nello Spirito. Il était en esprit, il se trouvait en esprit. E quando tu sei nello Spirito, Et quand tu es en esprit, le altre cose non ti importano. les autres choses, ça ne t'importe pas. Alleluia. Alléluia. Non ti importano le comodità, Ça ne t'importe pas les commodités, l'être à l'aise. non ti importano le cose terrene, Les choses de la terre, ça ne t'importe pas. le cose materiali, Le matériel ne t'importe pas. le belle case, Les belles maisons, le belle les macchine, belles voitures, i bei les vestiti, beaux vêtements, la bella apparenza. apparaître bien. Quelle cose non ci importano, Ces choses ne nous importent perché plus. noi siamo nello On est Spirito. dans l'esprit. Nello Dans Spirito. l'esprit. Il diavolo oggi Le diable aujourd'hui sta ingannando molti cosiddetti cristiani est en train de tromper beaucoup de chrétiens entre guillemets con il materialismo, avec le matérialisme, le matériel, con le cose terrene, avec les choses de la terre, terrestre. cristiani Chrétiens che pensano a costruire belle case, fanno belle costruzioni, qui pensent à construire des belles choses, des belles constructions, des belles maisons, come nei giorni di Noè. comme dans les jours de Noé. Vi ricordate? Rappelez-vous, Nei giorni di Noè dans les jours de Noé, pensavano a mangiare, pensaient à manger, a bere, à boire, a à sposarsi, se marier, pensavano a costruire pensaient à construire, e all'improvviso et soudainement, venne il diluvio. le déluge vient. Enfin, Chiesa, Église, non dormire, ne dors pas. non farti influenzare dal mondo che ti circonda, Ne te fais pas influencer du monde qui est autour de toi. non farti influenzare dal materialismo, Ne te fais pas influencer des choses matérielles, dalle cose di questo mondo, des choses de ce monde. ma sottomettiti. Mais soumets-toi. Amen. Amen. Sottomettiti Soumets-toi alla volontà di Dio. à la volonté de Dieu. Dio vuole Dieu veut, uomini e donne hommes et femmes, che con tutto il loro et cuore, avec tout leur cœur, con tutto il loro essere, tout leur être, tutta l'anima, toute l'âme si sottomettono a Lui. se soumettent à lui. Dio vuole vedere dei veri figli, Dieu veut voir des vrais fils, delle vere figlie, des vraies filles che possono dire con sincerità: qui peuvent dire avec sincérité, Signore, Seigneur, Padre mio, mon Père, sia fatta la tua volontà e non la mia. que ta volonté soit faite et pas la mienne. Hai mai detto questo al Signore? Est-ce que tu as déjà dit ça au Seigneur? In verità, En vérité, con tutto il tuo cuore, avec tout ton cœur, con un desiderio sincero. avec un désir Hai mai sincère. detto: Signore, sia fatta la tua volontà, Est-ce que tu as déjà dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, non la mia. pas la mienne?
Perché, cari fratelli e sorelle, Parce que, chers frères et sœurs, la nostra volontà umana notre volonté humaine, è carnale, elle est charnelle, è terrena, elle est terrestre, è diabolica. elle est diabolique. La nostra volontà carnale, Notre volonté charnelle, la nostra volontà umana, notre volonté humaine, sai dove ti porta? tu sais où elle t'emmène? Sai dove ci porta la nostra volontà umana? Où elle nous emmène notre volonté humaine? All'inferno. En enfer. I veri cristiani Les vrais chrétiens devono essere liberati doivent être délivrés anche dalla loro propria volontà. même de leur propre volonté. Io sono stato crocifisso con Cristo. J'ai été crucifié avec Christ. Sono stato crocifisso J'ai été crucifié, il vecchio uomo, le vieil homme, il vecchio carattere, vieux caractère, la vecchia volontà l'ancienne è volonté, stata j'ai été crocifissa crucifié. e non sono io che vivo, Et c'est pas moi qui vis, non sono più io, ce n'est plus moi qui ma è Cristo c'est Christ che vive in me, vit en moi, che vive in me. vit en moi. Alleluia, alleluia. Perciò C'est pour ça, stai attento a non pensare cose che Cristo non vuole. fais attention à ne pas penser les choses que Christ ne veut pas que tu penses. Stai attento a non parlare cose che Cristo non vuole. Fais attention à ne pas dire les choses que Christ ne veut pas que tu dises. Stai attento a non vedere cose che Cristo non vuole. Fais attention à ne pas voir les choses Alléluia. que Christ ne veut pas que tu vois. Perché se Cristo vive in te, Parce que si Christ vit en toi, amen, amen, se Gesù vive dentro di si noi, Jésus vit à l'intérieur de nous, noi non possiamo più on fare ne le peut plus cose che faire vogliamo. les choses qu'on veut faire. Amen. Amen. Se Cristo vive in te, Si Christ vit en toi, tu devi vedere le cose che Lui vuole. tu dois voir les choses que lui veut que tu voies. Oggi purtroppo molti cristiani Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens, al mattino adorano Dio, le matin, adorent Dieu, pensano di lodare ils Dio, croient de louer Dieu, che è santo. qui est saint. Amen. Amen. Il nostro Signore è Le santo. Seigneur est saint. E molti cristiani nelle assemblee lodano il Signore Beaucoup de chrétiens dans les assemblées louent le Seigneur, e poi in casa sono influenzati dal diavolo. et après à la maison, ils sont influencés sous l'influence du diable. Sono influenzati dai demoni Ils sont sous influence des démons, attraverso tante cose à travers beaucoup de choses che Dio non gradisce. que Dieu n'aime pas. Molti cristiani qui adorano Dio Beaucoup de chrétiens ici adorent Dieu, e poi in casa, et après à la maison, dopo il culto, après le culte, arrivano, si siedono davanti alla televisione ils arrivent, ils s'assoient devant la télévision e guardano et regardent programmi un programme pieni di peccato, plein de péchés, programmi des programmes pieni di violenza, plein de violence, programmi pieni di sensualità, programmes pleins de sensualité, d'immoralité, film films pieni di odio, pleins de haine, pieni di demoni. pleins de démons. La Bibbia dice, Chiesa, Je dis, Église, non partecipare ne participez pas alle opere infruttuose delle tenebre, aux œuvres infructueuses des ténèbres, ma riprovale, mais repousse-les, ma rifiutale. refuse-les. Se tu dici di essere cristiano, Si tu dis d'être chrétien, adori Dio qui, tu adores Dieu ici, o pensi di adorare tu Dio, crois d'adorer Dieu. ma poi in casa Et tua après à la maison, ti siedi davanti, come la chiamavano gli antichi credenti, tu t'assois devant, comme disaient les anciens croyants, alla scatola del diavolo. à la boîte du diable. La televisione, la scatola del diavolo. Et c'est la boîte du diable. Perché oserei dire il 99,9% dei programmi sono diabolici. Parce que j'ose dire que 99,99% des programmes sont diaboliques, Pieni di odio, pleins de haine, di violenza, violence, di adulterio, d'adultère, di prostituzione, prostitution, di sensualità. sensualité. E tu non devi vedere quelle Tu ne cose. peux pas voir ces choses-là. Tu non puoi ascoltare quelle cose. Pas écouter ces Tu le choses. devi Tu dois combattere. les combattre. Combattere. Combattre. Nel nome di Au Gesù. nom de Jésus. Nel nome di Au Gesù. nom de Jésus. Perché se no Parce que sinon, stai contaminando il Tempio di Dio. tu es en train de souiller le temple de Il Tempio di Dieu. Dio. Le temple de Dieu. Il nostro corpo Notre corps
i nostri occhi, nos yeux, le nostre mani, nos mains, le nostre membra nos membres non appartengono più a noi ne stessi, appartient plus à nous. ma al Re dei Roi Re, des rois, al Re dei Roi Re, des rois, al Re dei au Re. Roi des rois. Perciò noi non possiamo più On vivere ne peut plus vivre come vogliamo, comme on veut. ma dobbiamo On sottometterci doit se soumettre alla volontà di à Dio. la volonté de Dieu. Alleluia, perché nella volontà di Dio Parce que de la volonté de Dieu, c'è la vittoria. c'est la victoire. Amen. Amen. Nella volontà di Dio, De la volonté de Dieu, non nella tua volontà, pas dans la tienne. non nella mia volontà, Non, pas dans ma volonté. non nella volontà umana, Pas dans la volonté humaine. non nella volontà carnale influenzata dal mondo. Pas dans la volonté charnelle influencée du monde. Il diavolo si avvicinò Le diable s'approcha e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, et lui a dit, si tu es le fils de Dieu, di che queste pietre dis que ces pierres si trasformino in pane. se transforment en pain. Gesù era in comunione con il cielo, Dieu était en communion, en contact avec le ciel. ma il diavolo gli disse: Le diable lui dit, guarda quelle pietre, regarde ces pierres. non guardare verso Ne l'alto, regarde pas vers le haut. non guardare verso il Ne cielo, regarde pas vers le ciel. guarda verso il basso, Regarde vers le bas. guarda verso le pietre, Regarde vers les pierres. guarda verso le cose terrene. Regarde les choses terrestres. E oggi molti cristiani, Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, molti uomini beaucoup d'hommes, o donne di Dio femmes de Dieu, sono influenzate dal diavolo, elles sont influencées par perché le diable. invece di guardare le cose celesti À la place de regarder les choses célestes, stanno guardando le cose ils terrene sont en train de regarder les choses terrestres. e si fanno influenzare dalle cose Elles terrene, se font influencer par des choses terrestres, dalle mode terrene. par la mode terrestre. Sapete che questo mondo Vous savez que ce monde è dominato dal diavolo. est dominé par le diable. E come mai? Et pourquoi? Tu che dici di essere una donna cristiana, Pas que tu te prétends d'être d'une femme chrétienne. sei influenzata dalle mode del mondo. Tu es influencé par la mode du monde. Perché? Pourquoi? Ti vesti come le donne del mondo. Tu t'habilles comme les femmes du monde. Sono influenzate dai demoni. Ils sont influencés par les démons. Tu non devi essere Tu ne dois influenzata pas dai être demoni. influencé par les démons. Devi essere guidata dallo Spirito Tu dois être Santo. conduit par le Saint-Esprit. Alleluia, anche tu uomo di Dio. Toi aussi, homme. Perché segui le mode del mondo? Pourquoi tu suis les modes du monde? Noi dobbiamo essere differenti. On doit être différent. Amen. Per la gloria di Gesù La Cristo. gloire de Jésus-Christ. Il diavolo Le diable inganna l'umanità trompe l'humanité con cose che sembrano belle, avec des choses qui semblent belles, con cose che sembrano buone, avec des choses qui semblent bonnes, per modificare, pour modifier, per cambiare pour changer la volontà di Dio la volonté de Dieu negli esseri umani. dans les êtres humains. Io ve lo voglio dire con rispetto, Je peux vous le dire en parlant avec respect, con amore, avec amour, ma con forza. avec force. Se tu sei una donna di Dio, Si tu es une femme de Dieu, per diventare più bella, pour devenir plus belle, tra virgolette, entre guillemets, non hai bisogno del colore nella tua tu faccia. n'as pas besoin de fond de teint, de couleur dans ta figure. Quelle cose non le ha create, Ça, c'est des choses que le Seigneur n'a pas créées. vengono dal diavolo. Ils viennent du diable. Per essere più bella, Pour être plus belle, tu non hai bisogno di collane d'oro. tu n'as pas besoin de collier en or, de No. bijoux en or. Neanch'io, Moi non plus. Alleluia. Per essere più bella, Pour être plus belle, non hai bisogno degli orecchini d'oro. tu n'as pas besoin de boucles d'oreilles en or. Non hai bisogno di bei Tu vestiti, n'as pas besoin de beaux vêtements, della moda del mondo. de la mode du Hai monde. bisogno dello Tu as Spirito! besoin de l'esprit. Dello Spirito! L'Esprit. Dello Spirito! L'Esprit. Santo di Dio! Du Saint-Esprit de Dieu. Dello Spirito Santo di Dio! Du Saint-Esprit de Dieu. Ma il diavolo Le diable è un ingannatore. est un trompeur. Ti fa vedere nello specchio Il te fait voir devant ton miroir e ti dice: et il te dit, ma forse saresti più bella con un po' di colore in faccia. peut-être tu serais plus belle avec un peu de couleur, un fond de teint dans la figure, sur la figure. Forse saresti più bella se ti pettini in un certo modo. Peut-être tu seras plus belle si tu te peignes d'une certaine façon. Allora io voglio dirlo nell'amore del Signore. Alors je voudrais vous dire dans l'amour du Seigneur, Se Dio, Dieu, ascoltate, écoutez-moi, l'Onnipotente, tout puissant, Kendara Mashalaba,
il Re dei le Re. roi des rois. Lui mi ha voluto creare a voulu me créer con i capelli neri. avec les cheveux noirs. Chi sono io? Qui suis-je Per fare i miei capelli biondi. pour me teindre les cheveux en blond? Alléluia. Alleluia. Se Gesù Si Jésus mi ha fatto i miei capelli neri, m'a fait mes cheveux noirs, ce l'ho neri, vero? oui, je les ai. Sono originali. Sont originales. Amen. Amen. Non dare spazio Ne donne pas place a ciò che è falso, à tout ce qui est faux. perché ciò che è falso Parce que tout ce qui est faux non viene da Dio. ne vient pas de Dieu. Non viene da Dio. Ne vient pas de Dieu. E tu non devi essere Et tu ne dois pas être influenzato dal diavolo, influencé du diable, par le diable, dal mondo. du monde. È la verità. C'est la vérité. Noi dobbiamo essere un popolo santo, Nous devons être un peuple qui est saint. Alléluia. separato dal mondo. Séparé du monde. Non importa quello che il mondo dice, Peu importe ce que dit le monde. non importa quello che la televisione Peu dice, importe ce que raconte la télévision. non importa ciò che la carne dice, Peu importe ce que la chair dit. non importa quello che il diavolo dice, Peu importe ce que le diable ma dit. importa quello che dice il Peu Signore. importe ce que le Seigneur Amen. dit. Alléluia. Importa quello che dice il C'est Signore. ce que le Seigneur dit que c'est important. Rama lasciare mai. Dobbiamo ubbidire alla voce del Nous Signore. devons obéir à la voix du Seigneur. Se Dio Si Dieu mi ha dato capelli neri m'a donné les cheveux noirs, e questi sono et originali, ils sont originales, ma tra un po', ascoltate, et dans quelques temps, écoutez, fra qualche anno quelques années, diventeranno bianchi. ils vont devenir blancs. Io devo essere contento con i capelli bianchi. Moi, je dois être content avec les cheveux blancs. Non posso farmi Je ne influenzare peux pas me faire influencer dal mondo, du monde, dal diavolo du diable, o dalla carne par la chair, che mi vuole dire qui me veut dire, ma i capelli bianchi non sono tanto belli, mais les cheveux blancs ne sont pas si beaux que ça. sembri troppo vecchio. Tu sembles trop vieux. Cosa diranno le Mais persone? qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? I capelli bianchi non sono belli, Les cheveux blancs ne sont pas beaux. pitturateli. Teint, faut mettre la teinte dessus. Secondo voi sto facendo la volontà di Dio? Selon vous, agissant ainsi, est-ce que je fais la volonté de Dieu O sto ancora facendo quello che io voglio? ou je suis encore en train de faire ce que je veux? Alcune persone dicono, ma queste cose non hanno importanza. Certaines personnes disent, ah mais ces choses ne sont pas si importantes que ça. Queste cose non sono importanti. Ces choses, elles ne sont pas importantes. Dio guarda il cuore. Dieu regarde le cœur. Allora il tuo cuore è di Dio Alors, est-ce que ton cœur est de Dieu e il tuo corpo è tuo? et le corps est à toi? Il tuo corpo non è del Signore? Ton corps n'est pas du Seigneur. Il tuo cuore è del Signore Ton cœur est du Seigneur e il tuo corpo è ancora del et mondo? ton corps est encore du monde. Il tuo cuore pensi che sia del Signore, Tu crois que ton cœur est du Seigneur, ma il corpo è ancora del diavolo. mais le corps est encore du diable. Non si può. On ne peut pas. Tutto deve essere del Signore. Tout doit appartenir au Seigneur. Tutto! Tutto! Tout. Devi sottomettere. Tu dois te soumettre. Devi sottomettere Tu dois te soumettre. tutto Tout al entièrement Signore. au Seigneur. Tutto. Entièrement. Questa può sembrare una parola forte, dura, Ça peut sembler une parole qui est forte, qui est dure. ma è una parola di vittoria. C'est une parole de victoire. Amen! Amen. È una parola di liberazione. Une parole de délivrance qui délivre, qui rend libre. È una parola che fa bene alla Chiesa. C'est une parole qui fait bien à l'Église. Perché siamo stanchi, fratelli, Parce qu'on est fatigué, frère. di un Vangelo superficiale, L'évangile superficiel, di un Vangelo contorto, d'un évangile torqué, di un Vangelo d'un materialistico, évangile de la prospérité matérialiste. solo che parlano di benedizioni, On parle que de bénédiction, di prosperità, de prospérité, di cose che sembrano des belle, choses qui semblent belles, di cose che sembrano des buone, choses qui semblent bonnes, ma vengono dal diavolo. viennent du diable. Noi dobbiamo rinunciare On doit renoncer a tutto à tout per amore di Cristo. pour l'amour du Christ. Amen. Alleluia. Alléluia.
Il diavolo gli disse: se tu sei il figlio di Dio, Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, di dis che queste cose diventino pane, que ces choses, che queste que pietre. ces pierres deviennent du pain. Il diavolo Le diable vuole farti dire veut te faire dire parole sbagliate des mauvaises paroles contro la volontà di Dio. contre la volonté de Dieu. Se tu sei il figlio di Dio, Si tu es le fils de Dieu, di tu dois dire che queste pietre diventino pane. que ces pierres deviennent du pain. Non gli disse pensa che queste pietre diventino pane. Il n'a pas dit pense que ces pierres deviennent du pain. Non gli disse immagina che queste pietre diventino pane. Il n'a pas dit imagine que ces pierres deviennent du pain. Ma gli disse di, Mais il lui a dit dis, perché la bocca parla parce que la bouche parle dall'abbondanza del de cuore. l'abondance du cœur. Dall'abbondanza del cuore Dans l'abondance du cœur, la nostra bocca parla. et la bouche parle. Alleluia. Alléluia. Alleluia. Stai attento Fais attention che la tua bocca que ta bouche non sia influenzata ne soit pas influencée dal diavolo, du diable, dalle des bugie, mensonges, dalle menzogne, des tromperies, dalle parole carnali, des paroles charnelles, offensive, offensives, dai discorsi che non servono, des discours qui ne servent à rien, dalle conversazioni che non sono in accordo alla volontà di Dio. avec des discours qui ne sont pas dans l'accord de Dieu, dans la volonté de Dieu. Gesù gli disse, Jésus dit, non di solo pane, non, pas seulement de pain, non di solo pane pas seulement de pain vive l'uomo, vit l'homme, ma per mezzo di ogni parola avec toute la parole che esce dalla bocca di qui Dio. sort de la bouche de Dieu. Alleluia. Alléluia. Il diavolo Le diable voleva influenzare le parole di Gesù. voulait influencer les paroles de Jésus. Tu pensi che non puoi influenzare le tue parole? Toi, tu crois que tu ne peux pas influencer tes paroles? Il nemico L'ennemi cerca di influenzare cherche d'influencer, de prendre influence le tue parole. tes paroles. Il nemico vuole che tu parli parole carnali, L'ennemi veut que tu prononces des paroles charnelles, parole che non edificano, paroles qui ne sont pas édifiantes, parole che non danno forza ai fratelli, des paroles qui ne donnent pas, qui ne rafforcent pas les frères, parole negative, paroles négatives, parole che si allontanano dalla volontà di Dio. paroles qui s'éloignent de la volonté de Dieu. Noi dobbiamo sottomettere ogni cosa, Nous devons soumettre chaque chose, dobbiamo sottomettere tutto nous devons tout soumettre al Signore, au Seigneur. il nostro cuore, Notre cœur, la nostra mente, nos pensées, la nostra anima, notre âme, il nostro corpo notre corps alla volontà di à Dio. la volonté de Dieu. Amen. Amen. Solo così Seulement comme ça, possiamo avere la piena vittoria. on peut avoir la victoire, la pleine victoire. Sottomettetevi dunque a Dio, Soumettez-vous donc à Dieu. resistete al diavolo Résistez au diable ed egli fuggirà da voi. et s'éloignera loin de vous. Il nemico è astuto, cari fratelli e sorelle, L'ennemi est malin, il est intelligent e lui si avvicina et il s'approche con delle cose avec des choses che sembrano innocenti, qui semblent innocentes, che sembrano normali, qui semblent normales, ma davanti a Dio non lo sono. mais devant Dieu ne le sont pas. Col tuo corpo Avec ton corps, tu non puoi più fare tu ne peux plus faire le cose che vuoi. les choses que tu veux. Il nostro corpo appartiene a Cristo. Notre corps appartient à Christ. Amen. Amen. Questa carne Cette chair che prima qui avant era una carne di peccato, était une chair qui était dans le péché, oggi aujourd'hui è diventata il tempio dello Spirito est Santo. devenu le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. E noi dobbiamo conservare Nous devons prendre soin il nostro corpo notre corps per la gloria di pour Dio, la gloire de Dieu. perché il tuo corpo Parce que ton corps ha un grande valore per Gesù a Cristo. une grande valeur pour Jésus. Un giorno Un jour, questo corpo ce corps sarà sera trasformato, transformé, trasformato, transformé, trasformato. transformé.
Alleluia. Alléluia. Il nostro corpo Notre corps è prezioso per il Signore. est précieux pour le Seigneur. Ma il diavolo, Mais le che è diable, un ingannatore, qui est un menteur, sta ingannando est en train de tromper molte persone, beaucoup de personnes, anche nelle chiese, même dans les églises, per rovinare il loro corpo, pour abîmer leur corps, per contaminare il loro pour corpo, souiller leur corps, con tante cose avec beaucoup de choses. che per il mondo sono normali, Pour le monde, elles sont normales, ces choses. ma per lo Spirito di Dio non sono Elles ne normali. sont pas normales pour l'esprit Non de sono Dieu. normali. Elles ne sont pas normales. Vanno contro Elles vont à l'encontre la santità di Dio. de la sainteté de Dieu. Ma il diavolo Et le diable dice alle persone: dit aux gens, aux personnes, ma non ti preoccupare, t'inquiète pas, queste cose non hanno ces importanza, choses ne sont pas importantes. queste cose non Ça contano, n'a pas d'importance. ma il tuo corpo non Mais conta, ton corps n'a pas d'importance. ma vestiti come vuoi, Habille-toi comme tu veux. Dio guarda il tuo cuore, Dieu regarde ton cœur. Dio vede quello che c'è dentro. Dieu regarde ce qui est à l'intérieur. Il corpo, vabbè, il corpo passerà, Le corps, ça passera. ma il nostro corpo Mais notre corps, è il tempio dello Spirito c'est le Santo. temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Io vi voglio dire, Je veux vous dire, per la gloria di pour Dio, la gloire de Dieu, per la gloria di Dio, pour la gloire de vi Dieu, voglio raccontare je vais vous raconter che da quando Gesù Cristo que de quand Jésus-Christ è arrivato nella mia est vita, entré dans ma vie, certe cose che io facevo prima certaines choses que je faisais avant, non le posso più je fare. ne peux plus les faire. Alleluia. Alléluia. Non perché nessuno mi obblighi, Pas parce que je suis obligé par quelqu'un. nessuno mi obbliga, Personne ne m'oblige. ma è lo Spirito Santo Mais c'est le Saint-Esprit dentro di me à l'intérieur de moi che mi dice non fare più quelle qui me cose. dit ne fais plus ces choses-là. Quelle cose Ces choses, non appartengono elles n'appartiennent pas a Cristo, à Christ. non appartengono Elles n'appartiennent pas ai figli di Dio. au Fils de Dieu. Quelle cose sono del mondo. Ces choses sont du monde. Lo Spirito Santo dentro di me L'Esprit, le Saint-Esprit à l'intérieur de mi moi ha convinto, m'a convaincu. amen, Amen. mi ha convinto M'a convaincu internamente intérieurement, dedans moi, che io non posso più je vivere ne peux plus vivre come voglio, comme je veux, ma come Lui vuole. comme il veut. E per la sua Et misericordia pour sa miséricorde, mi sono sottomesso je me suis soumis per amore. pour amour, par amour. La sottomissione a Dio La soumission à Dieu, è un segno c'est un signe del vero amore per Lui. du vrai amour pour lui, Che Lui è il re della tua vita. qu'il soit le roi de ta vie. Che tu non ti comandi da solo, Que tu ne te commandes pas tout seul. ma tu hai uno al di sopra Tu as quelqu'un au-dessus che ti comanda. qui te commande. Amen. Amen. I veri cristiani Les vrais chrétiens devono essere comandati doivent être commandés, prendre des ordres dallo Spirito Santo. du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Solo così Seulement comme ça, possiamo avere la vera vittoria, nous pouvons avoir la vraie victoire, la vera la autorità. vraie autorité. Perché io vi do un esempio. Parce que je vais vous donner un exemple. Se tu sei una donna di Dio Si tu es une femme de Dieu e un giorno sei per la et strada un jour tu te promènes dans la rue e devi et tu dois pregare per un indemoniato, prier pour quelqu'un qui est possédé par un démon, ma tu sei ancora con la minigonna, tu es encore en mini-jupe, sei vestita come una donna del mondo, tu es habillé comme une femme du monde, coi tacchi alti, avec les talons, con la minigonna. mini-jupe. Quando cammini il tuo corpo si muove di qua di là. Quand tu marches, le corps bouge à gauche, à droite. Sei tutta pitturata, Tu es toute peinte, uguale a quelle del mondo. identique à celle du monde. Secondo te, À ton avis, puoi avere l'autorità di scacciare il est-ce demone? que tu peux avoir l'autorité de chasser le démon? O il demone ti dirà, ma tu chi sei? Et le démon te dira, mais toi, qui es-tu? Tu sei uguale a quelle là? Tu es la même chose que les autres. Se Cristo vive in noi, Si Christ vit en nous, si deve vedere la on differenza. doit voir la Si différence. deve vedere la On doit la differenza! Per la gloria di Dio! Dieu. Alleluia! 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 Alléluia. Alleluia! Alléluia. Io credo in un Cristo Crois en un Christ di potenza puissance che può liberare peut délivrer dalla sigaretta, la cigarette, dall'alcol, de l'alcool, dalla pornografia, dai spiriti diabolici del qui a mondo. venu du
délivré da ogni cosa. de toute chose. Alleluia, Alléluia. alleluia, Alléluia. alleluia. Alléluia. Perché dove lo Spirito Santo Parce que où il y a le Saint-Esprit, c'è libertà. il y a liberté, la délivrance. Amen.